cambiando el dolor en gozo y trayendo al mundo su amor. Desde Family Christian Network, un mensaje que cambiará tu vida. Un tiempo de salvación, con las palabras poderosas de Jesucristo. Ahora es el tiempo para que escuches la voz del profeta que proclama las buenas nuevas de salvación. Con ustedes, el fundador y presidente de Family Christian Network, Dr. D. Carroll Williamson. Welcome to the Family Christian Network. Bienvenidos a Family Christian Network. In the last several shows, En los shows pasados I've been trying to share, and it's going to take a bit, he estado tratando de compartir y me va a tomar un tiempo spiritual truth estas verdades and espirituales how it compares with the natural wisdom. y cómo se compara a estas con la sabiduría humana. And we've talked about how the natural mind Hemos hablado de cómo se tiene una mente is not natural even capable. y que esta mente of natural no understanding es spiritual capaz things. de entender las cosas This is what we're espirituales. taught in 1 Corinthians, I believe, the second chapter. Esto es lo que vimos en 1 Corintios 2. So spiritual things are foolishness to the world. Así que las cosas espirituales son como locura para el mundo. And so unless you're of the Spirit and abiding in the kingdom of God, A menos que usted esté en el Espíritu y esté habitando en el reino de Dios, because you cannot abide in the kingdom of God unless you have the Spirit of God. porque usted no puede habitar en el reino de Dios a menos que tenga el Espíritu de Dios. And without having the Spirit of God and being led by the Spirit of God, Y sin tener al Espíritu de Dios y ser guiado por Él, you're not a son or daughter of no eres un hijo o una hija Romans de 8, Dios. 17. Those that are led by the Spirit of God, Romanos 8:17, los que Those are son the guiados sons of por el God. Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. we receive this adoption, Recibimos esta adopción, receiving the Spirit of life in Christ. recibiendo el Espíritu de vida en Cristo Jesús. And we have talked about the difference between the law Y hemos hablado de la diferencia entre Under la the letter ley bajo la and the bajo law la letra under the Spirit. y la ley bajo el Espíritu. Completely two different covenants. Dos pactos diferentes. One bringing life, Uno trae vida, one bringing death. otro trae muerte. One bringing blessing, Uno trae one bendición, bringing a curse. otro trae maldición. One who we just read in Timothy Como leímos en the last Timoteo show, en el último programa, that has nothing to do with the righteous. que no tiene nada que ver con lo Having justo. died in Christ, this no longer has jurisdiction. Habiendo Romans muerto en 7. Cristo, Romanos dice 7 no tiene jurisdicción But sobre yet it's nosotros. for all the immoral people Pero sí la ley es para los inmorales, that are going to be about to receive eternal judgment. que van a recibir juicio eterno. And this has nothing to do with us. Y esto nada tiene que ver con lo otro. But if you're going to have the mind of Christ Pero si usted va a tener la mente de Cristo and you're going to abide into the kingdom, y va a habitar en el reino, there's certain principles hay ciertos that principios I want to share que quiero compartir that I don't believe most of the church, que no creo que la mayoría de la iglesia, and I know not the world, y sé que el mundo because it's no, impossible for them even to understand. porque es imposible que ellos lo entiendan, Because they've got to be spiritually minded to understand spiritual things. porque tienen que ser, entender las cosas espirituales en el The espíritu. problem is that Satan came into the church El problema es que Satanás entró a la iglesia and he's blinded the mind. y ha cegado la mente, And we need to have that blindness removed. y necesitamos que esta ceguera se We se need quite. to know our God. Necesitamos conocer a nuestro Dios. We need to know his voice. Necesitamos conocer su voz. First of all, Primero que I todo, want you to begin to understand quiero que empiece a entender some principles algunos of principios how we judge the difference. de cómo juzgamos la diferencia. First of all, having laid down this law, Primero que todo, poniendo a un lado esta or ley, laid it aside for us, the righteous. ponerla al lado para nosotros los justos, It was not done away with. porque la ley no ha sido Not one dot or abolida, tittle. It will ni judge una all men. jota ni una tilde. Va a And it juzgar will a find todos them los wanting and hombres send them to la hell. ley y los va a enviar al infierno. But for us that died in Christ, Pero para los que hemos muerto it en has no Cristo, jurisdiction. no tiene jurisdicción. But there is a law Pero existe la that ley. Jesus taught Hay una ley que that Jesús was enseñó, greater than all other laws. que fue mayor que cualquier otra ley. And if we obeyed them, Y si la obedecemos, we would be just fine. vamos a estar bien. And I like to read those, and you sure, if you're a Christian, you should know these two. Quiero leerles esto y si usted es cristiano ya lo conoce. And there are two. Son dos. Jesus answered. Jesús He was contestó. asked, what is the greatest law, or what is the law? A Jesús se le preguntó cuál es la mayor ley. And Jesus answered in verse 29, Jesús, chapter 12 of Mark. en Marcos 12:29, Jesús contestó: The foremost hero Israel
que escuchen Israel, the Lord our God is one Lord. el Señor nuestro Dios uno es, There's only one God. solo hay un Dios. He is the God of Israel. Él es el Dios de Israel. Any other person Cualquier otra persona point to any other God, que hable de cualquier otro Dios, any other way to God other than His Son, the Lord Jesus otro Christ. camino a Dios que no sea He el is a de liar and Jesucristo, of the father of all liars, the devil and Satan himself. es un mentiroso y viene del mismo diablo que es el padre de There's toda la only one mentira. way, one truth, and Porque one life. solo hay un camino, una verdad, una vida, Through Christ y Jesus, ese es Jesucristo. no other way. No hay ningún otro camino. And you shall love the Lord your God Y amarás al Señor tu Dios with all of your heart, con todo tu corazón, with all of your soul, con toda tu alma, with all of your mind, con toda tu mente and with all of your strength. y con todas tus fuerzas. The second, El there segundo, was two. porque habían dos mandamientos You shall love en your esta nueva neighbor. ley, y as amarás yourself. a tu prójimo como a ti mismo. There is no other commandment No hay greater than otro these. mandamiento mayor que estos. Now, we always hear about, we need to love God with all of our heart, mind, soul, and body. Siempre oímos de que tenemos que amar a Dios con todo el corazón, alma y cuerpo. First of all, most don't do that. Primero que todo, la mayoría no lo hacen. They love themselves. Se aman a sí mismos. They put themselves before God. Se ponen a sí mismos delante de Dios. But the second part of that law Pero la segunda parte de esta ley was that we were to love our neighbor es que debemos amar a nuestro prójimo even more than ourselves. más que a nosotros. And as I am going to teach today, as we begin to try to train you up to have and partake of the mind of Christ, Quiero empezar hoy enseñándole de tal manera que entrenar su mente y su cuerpo. if we're not partakers of His divine nature Si no somos participantes de su naturaleza divina and of His divine attributes, y de sus tributos adivinos, if we do not partake of the mind and become Christ-like and Christ-minded, si no participamos de la mente de Cristo, si no nos volvemos como Cristo, then you're not going to abide in the kingdom of God. entonces no se puede habitar en el reino de Dios. So I want to go to Philippians Quiero que vayamos a in the second Filipenses, chapter, capítulo 2. and I want to read the first 11 verses. Quiero leer los primeros 11 versículos. If therefore there is any encouragement in Christ, Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, if there's any consolation of love, si algún consuelo de amor, if there's any fellowship of the Spirit, si alguna comunión del Espíritu, if any affection and si compassion, algún efecto entrañable, make my joy complete by being of the same mind. completad mi gozo sintiendo lo mismo. Paul was Christ-minded, Pablo tenía la mente de Cristo and he's asking all of his disciples and followers y él está pidiendo a todos sus that discípulos they y be of the seguidores same mind. que sean de la misma mente, Maintaining the same love. manteniendo el mismo amor. I think Paul demonstrated for us all Pablo demostró ese amor por nosotros, what true Christian love is. en lo que es el verdadero amor cristiano, United in spirit, unidos en espíritu, united in spirit, unánimes, intent on one purpose. sintiendo una misma cosa. Do nothing from selfish or empty conceit. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. We're talking about Christ-minded, Christ-likeness, the attributes of the Spirit. Estamos hablando de ser como Cristo, de andar y tener los How atributos to abide in the divinos, Spirit. de cómo habitar en el Espíritu. Many shows ago, Hace muchos programas atrás, I spent weeks in Ephesians 4 pasé semanas en Efesios 4, talking about the unity of the Spirit of God in Christ hablando de la unidad del Espíritu de Dios en Cristo and how the Spirit of God working in us and through us, y cómo el Espíritu de Dios actuando en nosotros y a través de nosotros, and each individual part by becoming one y cada individuo unánime would cause the effective work va a ser la obra of efectiva the church. de la iglesia. And I thought, and I was just so sure Y yo estaba tan seguro that God was going to raise up this army que Dios iba a levantar este and we ejército were going to go out and shake the nation. y que íbamos a salir a tomar las naciones. And I had to pull backwards. Y tuve que echarme para atrás We had to begin to build more foundational. y tuvimos que echar más fundamento. I still believe Todavía creo that you and I together, que usted y yo juntos, as God raises you up, conforme Dios nos as we levante, mature in His Son, conforme maduremos en su He's Hijo, going to unite us in mind and spirit. que Él va a unirnos en We're espíritu going to be light and life. y vamos a ser luz y sal. But you must know the truth.
Pero usted necesita conocer And la you must verdad. be Christ-like and Necesita Christ-minded ser como Cristo, con la mente de Cristo, to be able to not only know Him, but the power of His para resurrection. poder conocerlo a Él y el poder de su To be able resurrección, to be entrusted and possess the weapons of para righteousness, que se les confíe a usted las armas de the justicia, gifts of the Spirit. los dones del Espíritu. Do nothing from selfish and empty conceit, but with humility of mind. Nada hagáis por contienda, por vanagloria, antes bien con humildad. Let each of you regard one another as more important than himself. Estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Paul laid his life down Pablo entregó su vida for the church, por la iglesia, and so did almost all of the apostles. y así también lo They were hicieron todos los martyrs for the apóstoles. gospel. Fueron mártires para Cristo. I have laid my life, Yo he entregado mi vida, committed all that I have, he entregado todo lo que that tengo I can share with you the truth, the para poder gospel of God. compartir con usted la verdad de Jesucristo. I pray that you pray Mi oración that this window of opportunity stays open es que esta ventana siga abierta until God can light this fire in the earth, hasta que Dios ponga su fuego en la that tierra millions will come to know His Son y millones vengan a in conocer a this su very Hijo last of days. en esta última Difficult época. times have come. Tiempos The difíciles earth están is being viniendo. shaken. La tierra está siendo Said all conmovida. those that call out upon His name, Pero todos aquellos que but they need to claman a Él know Him necesitan in conocerle spirit and in truth, en espíritu y en verdad, not in the wisdom of man. no en la sabiduría de los hombres. There's no power No hay in religion, poder en la religión, but in righteousness, a right relationship with the living God. sino en la justicia, en una relación correcta con el Dios And if you're vivo. going to come and abide in the kingdom of God, Usted va a venir y va a poder habitar en el reino de Dios. it's going to have to be with the humility in your mind Para que in esto your suceda, life usted va a tener que hacerlo con humildad, to receive the power, the grace of que God, venga y reciba la gracia de Dios con humildad and to be useful to Him. y ser útil para Él. What's the two things? To love God with all of your heart, mind, soul, and body, and to love your neighbor Amar a Dios con todo el corazón, alma y cuerpo, y even amar a as tu yourself. prójimo como a ti mismo. But here Paul and Philippians are saying, Pero aquí Pablo en Filipenses está diciendo, I want you to even take it one step further. yo quiero que usted lo haga un paso más allá, Not even as myself, no como yo mismo, but to even prefer them beyond yourself. sino que usted prefiera a los hermanos como This was superiores. truly the mind of Christ. Esta era la mente de Cristo. And if you're going to abide in the kingdom, Y si usted va a habitar en el reino, you're going to have the mind of Christ. usted va a tener que tener la mente de Cristo. You're going to have to be Christ-like. Usted va a tener que ser como Cristo. You're going to have to die to all this passions, youthful passions, Usted va a tener que morir a lust todas of las the flesh. pasiones y deseos de la carne and not let one garment be touched by that. y no permitir As we contaminarse put on Jesus Christ vistiéndose de Jesús and become Christ-like. y siendo como Cristo. And it's in the mind of Christ, Y es en la mente de Cristo, in the purity of heart, en la pureza de in our corazón, own humility. en nuestra propia humildad. We can be useful to God Podemos ser útiles in para this Dios last days as His warriors, en estos últimos with días the como sus power of the guerreros, en resurrection el of poder de la Christ, resurrección de Cristo, demonstrated through the weapons of righteousness, demostrado en las armas de that justicia, all men may know que todos los hombres that there's a conozcan God that loves them, que hay un Dios que that He los ama, provided a way of que Él escape, proveyó and un that's camino de His Son, escape the Lord a Jesus través de su Christ. Hijo Jesucristo. Do not merely look out for your own personal interest, but also the interest of others. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. We are our brother's keeper. Somos guarda de nuestro hermano. Remember Esau and Jacob? You remember, Cain and Abel? Recuerda Caín y We Abel. are our brother's keeper. Nosotros somos guarda de nuestro We not hermano. only should prefer our neighbor, No solamente debemos preferir a nuestro prójimo, we should help look out after their interests. tenemos que también cuidarnos de sus necesidades. Have this attitude in yourselves, verse 5, Haya pues en vosotros este which sentir was also in Christ Jesus, que hubo también en Cristo Jesús, who, although he existed in the form of God, el cual siendo en forma de Dios, did not regard equality with God a thing to be grasped. no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. You know, there's some people that teach that the Father was higher and greater than the Son. Algunos enseñan que el Padre era mayor que el That Hijo. is a lie. Eso no es así. I studied Greek in John 1:1.
Yo estudié el griego en Juan In the Greek, 1:1, it says when it says the word was God, donde dice que not la only was palabra with era God, but it Dios, was God. que la palabra era Dios. In that Greek, which it was written, En el griego if que you fue believe the escrito, word of God, si usted cree en la palabra de Dios, it says that the word dice that que Christ la the Son palabra, el verbo, the Cristo light el of the Hijo, world, la luz del mundo, was qualitatively and quantitatively, estaba en calidad y en though cantidad, different, it was God. So there igual que is no Dios. levels of Así que power, no hay God, or niveles hierarchy in the kingdom. o jerarquía en el reino. It was God that created the Es world. Dios quien creó el mundo. And he said, we, let us, Y Dios dijo, hagamos nosotros, beyond the understanding of man, más allá del entendimiento del hombre. but we that spiritually discern all Pero things, nosotros que discernimos las cosas not only espirituales, understand the triune being of God, no solamente entendemos este but this ser trino de triune Dios, being that God hath sino created, también este ser trino que Dios ha as we creado. allow the Spirit of God rule and reign in our lives, Cuando le permitimos al Espíritu de Dios having dominion gobernar y over our reinar en flesh, nuestra vida, possessing our soul and mind, poseyendo nuestra mente y nuestra being His alma, instruments of righteousness, siendo in instrumentos de all love justicia, and humility, en todo amor y and in humildad, sincerity of y en faith. sinceridad de And you fe. can judge the servants of Y God, usted puede juzgar a and los you siervos can de Dios. judge their message and Y usted truth. puede juzgar sus If mensajes, they're su here verdad. to serve you and Y not están lord aquí para over you, servirles y no para if enseñorearse in de their ustedes. arrogance they think they're En lords, su arrogancia se creen señores, they do not possess the nature, no poseen la nor the mind, naturaleza ni la mente nor the Spirit of ni el God. Espíritu de Dios. We have been called as shepherds Hemos sido llamados para to lay pastorear, our lives down for para the sheep. entregar nuestra vida por las ovejas. God has given us authority. Dios nos ha dado autoridad. I use that authority for your blessing, Yo tengo autoridad para su for your bendición, life, para su vida, but it's only as it would be in love, pero tiene que ser en amor, for your welfare, para tu bienestar, not for my own, no para el mío, for your blessing, para tu for bendición, your life, para tu vida, for your training, para tu even as a entrenamiento, father that loves a child, como un padre as que he entrena a su reproves hijo. me. Así If Él something I say lo hurts hace your conmigo. feelings, Si algo que yo digo hiere I'm sus sorry, sentimientos, lo but siento. the truth is to set you free, Pero la verdad es la que to te bring hace life, libre, not la death. que trae vida y no Even as muerte. I have my own children, Igual como yo tengo mis propios hijos, we that God hath appointed, nosotros los que Dios We- ha señalado, in all sincerity of heart, con toda sinceridad de corazón, we lay our life down. entregamos nuestra vida. We're here to serve you. Estamos aquí para servirles. I want to be judged by the humility you see in my life. Yo quiero ser juzgado por la humildad que usted ve en mi vida. Because if you don't see humility, Porque si usted no ve you humildad, will not see the grace of God. no va a ver la You will gracia de not Dios. you will not see the power No va of a ver God. el poder de You will Dios. you will not know that I'm of No va a God. conocer que yo soy de Because Dios. I do not possess the nature of Christ nor the mind of Porque Christ. entonces no estaría poseyendo la mente ni el corazón de Cristo. But verse 7, but emptied himself, taking the form of a bondservant, Versículo 7, sino que se despojó a sí mismo and tomando being forma made de in the siervo, likeness of men, hecho semejante a los hombres, and being found in the appearance as a man, y estando en la condición de hombre, he humbled himself by becoming obedient to the point of death. se humilló a sí mismo, haciéndose Even obediente hasta la death on muerte the y cross. muerte de cruz. Therefore also God highly exalted Por lo him, cual Dios también le exaltó and hasta lo bestowed sumo on him the name which is above every y name, le dio un nombre que es sobre todo nombre, that at the name of Jesus every knee should bow, para que en el nombre de Jesús se doble toda and those who rodilla, are in heaven and on earth and under the de earth, los que están en los cielos y en la tierra y and debajo de la every tierra, tongue should confess y toda lengua that confiese Jesus Christ is Lord, que Jesucristo es el the Señor, glory of God the para la Father. gloria de Dios el Padre. Praise God. Gloria a Praise Dios. God. Praise Gloria a God. Dios. The paradox, La paradoja, if we lay it down, si la ponemos de lado, He'll take it up. Él la va a tomar. If we will humble ourselves, Y nos humillamos, He will honor it. Él lo va a honrar. If we give up our life, Si entregamos nuestra vida, we shall find our life. vamos a encontrarla. You can't understand that with a natural mind. Con la mente natural no se puede entender esto. Through humility, you'll be honored. Con humildad In serás our honrado. weakness, we shall be made strong, Paul said. En nuestra debilidad, Pablo dice, seremos What is fuertes. Paul speaking about ¿De qué in está 1 hablando Corinthians Pablo en 1 Corintios 12:10 and 12:10 9?
y 12. He says, yet when I am made weak, yet then I shall be strong. Dice que cuando estoy débil, fuerte soy. Because it's not, I trust in, it's in that humility, that humble state. Porque es en esa humildad, en That the ese Spirit estado of humilde, God el Espíritu de is Dios free to strengthen es me. libre para fortalecerme. And in that faith, Y en esa fe I stand and see salvation. me pongo y veo la In that salvación. faith, as I stand, I endure. En esa fe es que In estoy that faith firme that I y overcome, I permanezco inherit. y venzo Not trusting in my own wisdom, confiando en mi in propia the strength sabiduría, of my own en la flesh, fortaleza or de mi my propia own leg, carne or the strength of a o la horse, fortaleza de un caballo, as David said in Psalm. como dice David en los But Salmos. those that depend upon the Pero Lord, los que dependen en in el that Señor, humility, you will en see esa the power humildad, of verás righteousness. el poder de You la can justicia. possess the mind of Podrás Christ. poseer la mente How de should we Cristo. treat our brother? ¿Cómo And debemos how should tratar we a nuestro hermano? measure? ¿Y cómo podemos medir? My son asked me a question, Mi hijo me hizo una and in pregunta. Romans 14 and through Corinthians, I was going to answer that. Y en Romanos 14, en Corintios, yo iba a contestar eso. But I want to read Romans 14, 1 through 23 Quiero really quick. leerles Romanos 14. And then we're going to teach about this in shows to come. Y en los programas siguientes estaremos enseñando sobre esto. Reading Romans 14. Romanos 14. Now accept the one who is weak in faith, Recibid al débil en la fe, but not for the purpose of passing judgment on his pero no opinions. para contender sobre opiniones. One person has faith that he may eat all things, Porque uno cree que se ha de comer de todo. but he who is weak eats vegetables only. Otro que es débil come legumbres. The one who eats is not to regard with contempt the one who does not eat. Que come no menosprecia al que no come. The one who does not eat is not the judge of the one who eats, El que no come no juzgue al que come, for God has accepted him. porque Dios le ha recibido. Who are you to judge a servant of another? ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? To his own master he stands or falls, Para su propio Señor está en pie o cae, and he will stand, pero for the estará Lord is firme, able to make him stand. porque poderoso es el Señor para hacerlo estar firme. One person regards one day above another. Uno hace diferencia entre día y día. Another regards every day alike. Otro juzga iguales todos los días. Each person may be fully convinced in his own mind. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. He who observes the day observes it as it for the Lord, El que hace caso del día lo hace para el Señor. and he who eats does it so for the Lord. El que no hace caso del día, para el Señor lo hace. For he who gives thanks to God, and he who eats not. El que come, para el Señor come. For the Lord he does not eat and gives thanks to God. Porque da gracias, y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. For not one of us lives for himself. Porque ninguno de nosotros vive para sí. For not one of us lives for himself. Porque ninguno de nosotros vive para sí. And not one of us dies for himself. Y ni ninguno muere para sí. For if we live for the Lord. Pues si vivimos para el Señor, Or vivimos. if we die for the Y Lord. si morimos para el Señor, morimos. Therefore, whether we live or die, Y pues sea que vivamos o que muramos, we are the Lord's. del Señor somos. For to this end Christ died and lived again, Porque Cristo para esto murió y resucitó. that we might be that he might be Lord both of the dead and of the Y living. volvió a vivir para ser Señor de los muertos como de los que But viven. you, why do you judge your brother? Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? Or you again, why do you regard your brother with contempt? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? For we all will stand before the judgment seat of Porque God. todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. For it is written, as Por- I live, says the Lord, Porque every knee escrito shall bow, está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí toda rodilla se doblará and every tongue shall give praise to God. y toda lengua confesará a Dios. So then each one of us will be given an account for himself. De manera que cada uno de nosotros dará cuenta a Dios de sí. Therefore, let us not judge one another anymore, Así que ya no nos juzguemos más los unos a los but otros, rather determine this, sino más bien decidir not to put an obstacle or a stumbling block in our brother's no way. poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. I know and am convinced in the Lord Jesus that nothing is unclean in itself, Yo sé y confío en el Señor que nada es inmundo en sí mismo, but to him who thinks anything is unclean, mas para el que piensa que algo es inmundo, to him it is unclean. para él lo es. For if because of food your brother is hurt, Pero si por causa de la comida tu hermano es you are contristado, no longer walking according to love. ya no andas conforme al amor. Do not destroy with food for him.
with your food him for whom Christ died. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Therefore, do not let what is for you a good thing be spoken evil. No sea pues vituperado vuestro bien, For the kingdom of God is not eating and drink, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, but righteousness, peace, and joy in the sino Holy Spirit. justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. For he who in this way serves Christ is acceptable to God and proved by men. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. So then we pursue the things which make for peace and building up of one another. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua Do edificación. not tear down the work of God for the sake of food. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. All things indeed are clean, Todas las cosas a la but verdad they son are evil limpias, to the man who eats and gives pero es offense. malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. It is good not to eat meat or to drink wine, Bueno es no comer carne ni beber vino, or to do anything by which your brother y stumbles. nada en que tu hermano tropiece o se The ofenda faith which you have, o se debilite. ¿Tienes fe? have as your own conviction before Tenla para God. contigo delante de Dios. Happy is he who does not condemn himself for what he approves. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, But he who doubts is condemned if he eats, pero el que duda sobre lo que come es because his condenado, eating is not from faith, porque no lo come con fe, and whatever not from faith is sin. y todo lo que no proviene de fe es We pecado. are supposed to prefer our brothers even above ourselves. Tenemos que preferir a nuestro hermano sobre We're not nosotros only to mismos. love God with all of our heart, No solamente but our debemos neighbor as ourselves. amar a Dios con todo nuestro corazón, sino As al I prójimo share with como you the nosotros truth of mismos. the kingdom of God, Como he compartido con ustedes las verdades del reino, some of this truth is going to be different algunas de estas verdades van than a ser what you've ever diferentes been taught. de lo que usted ha oído antes. It is the word of God. Es la palabra de It Dios, is life. es vida, It is by faith a better way. es por fe un mejor camino. Happy is the man that doesn't condemn himself. Bienaventurado el hombre que no se condena a sí mismo, But yet God has called us into unity. pero Dios nos ha llamado a la unidad. It is not profitable No es de beneficio that we have vain discussions of the law of the letter. que tengamos discusiones vanas de la ley o de la letra, But if you know him, sino and conocerle you a Él. have to know him to be a son of God, Hay que conocer a Jesús para His ser un hijo Spirit de Dios. Su will Espíritu lead and guide and teach you into all things. va a guiarte, dirigirte en todas las cosas. And I am here as an humble servant Y yo estoy aquí como un siervo humilde to share in love and para sincerity of compartir heart, en amor y that sinceridad, you may know him in a greater way, para que usted le conozca a Él de una with mejor more manera, power con poder, and more blessing, y sea bendecido, not to Lord, no para enseñorearnos, but to serve. sino para I servir. pray in the name of Mi Jesus oración Christ es que en el nombre de Jesús, that you know him in his fullness, que usted conozca al Señor en su in the plenitud, newness of the spirit of life in y Christ que la Jesus, vida nueva en Cristo Jesús, a life now built on an indestructible force, esta vida que ahora está edificada sobre una fuerza Christ indestructible himself, por Él who mismo, now lives through me and in me. que ahora vive en mí y a través de mí. God bless you. Que Dios les May you bendiga, always know him. que conozcas a Él. Amén.